listing. Halika kali! Bakit? Ay, hindi oh. Ayan daw. Ayan, sige. Ayan. Same naman. 1-1 na yan, ha? No! Oh, bewang! Ulo. Tuhod. Paa. Tuhod. Paa. Tuhod. No! Oo nga eh. Okay, game. O, paa. Tuhod. Okay. Okay, paa. Tuhod. Balikat. Ulo. Paa. Tuhod. Balikat. Kuha. Tuwangan! Sayaw muna kayo. Okay, tutukan niyo yung sayaw niyo. Yan. Ganyan. Nay na. Yan, check. Apat. Okay, may gawin mo na. I-stop mo pag yun. Isa pa. I-stop mo. Game. Ikat. Bulldog. For one. Paa. Tuhod. Paa. Tuhod. Hilong. Hilong pangalan eh. Tayo muna kayo. Mag naman yung upo. Pwede kang yumuko pero bawal. Kala ko lang kamay niyo. Tuhod. Abay. Paa. Balikat. Ulo. Paa. Tuhod. Paa. Paa. Tuhod. Balikat. Ulo. Paa. Malumanay mo lahat ah. Paa. Tuhod. Paa. Balikat. Paa. Kuha. Ay. Parang kasi kami. Hoy, dapat ka na! Wala! Hindi, huwag mong itulak naman. Kakampi sila pala bahala kung sino lalaban. Ilan na? 4-2. 4-2. 2-1 naman na yung panalo nyo eh. Yuko kayo, wag upo. Nakayuko kayo, hindi lang ako. Tuhod. Buhok. Tenga. Bibig. Ilong. Paa. Tuhod. Paa. Tuhod. Paa. Tuhod. Ulo. Ano pa lang. Oh, Tayo. Hoy, bawal yan. Ay, kapal na. Okay, paa. Tuhod. Paa. Paa. 12:53. Kaili. Ikot. Paa. Likod. Paa. Likod. Paa. Likod. Balikat. Kuha. Talaga ko sa'yo. Tuhod. Paa. Bok. Kaili, upo ka. Tuhod. Paa. Kuha. Sayang. Okay, special release. Saan ka dyan? Bawal iha. Okay. Ano? Alay na ha. Bewang. Bibig. Tayo. Patayo nga eh, tayo. Paatuhod mo nga. Ayun. Okay. Tenga. Bok. Patayo. Kuha. Kami nanalo. Hindi, no? Ha? 1-0. Walang kalori tayo sa Tom Sheldon. Ligan. Noo. Puwet. Likod. Paa. Tuhod. Paa. Tuhod.
Balikat! 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 Hindi pa ito ha? Balikat pa nga yan eh. Paa. Tuhod. Paa. Paa. Balikat. Balikan! Paa. Balikat. O, tayo muna, tayo muna. Okay, paa. Kuha! Ay! Liwan! Diba, diba? Paa! Bangs! O, kuha! Kuha! O, game. O, game na. Tenga! O, buhok! Tuhod! Tayo. Okay, ganyan lang ha. Bawal na nyo. Okay. Likod! Tenga! Kuha! Ay, wala pa yun. Ayan ha, score pa rin. O, kunwari pa yan, dito ka. Sige, dito ka naman bulldog. Ay, dito ka, sa bilog tayo. Ay, Aga, baby! Nakakapit na sila. Ay, galing ni Kaili. O, Trin! Pag kaya. Bilis, kaya nyo. Wait, dali pa kayo. 25 pa, 25. Naka-apat na kayo. Oh, 5. Please. Isa pa! Oh, 10, 9, 8. 6, 5. Ay! Panalo! Panalo. O, pinapin muna kayo. Ano? Kita mo na naman si Kylie. O, bilangan nyo. Ikaw bilang ha. 1. Uy! Bulldog! Bulldog! Huwag ka dyan! O, dalawa lang sila. Wala. Okay, ilan lang. Ang bilis nila. Oh, bawan. Ayan, sige, ipitin mo. O, game. Ay, bilisan mo yun. Ginagawa mo. Wala. Uy, sinangan mo. Sige. Sabay. Sige, Ayan. Iyan mo kasi. Ganyan. O, game. Nakatablo na sila. Ayun na. Lalo. Sabay, ganyan. Bilis. Uy, ayun na, nakakapat na. Apat. Uy, lima. Please. Ilan na? Lima. Kaya pa yan. Uy, ulit. Sige na. Okay. Wala. Nakaano na sila. Okay to. Sige, kaya ba? Oh, 40 seconds. Oh, 40 seconds. Ayun na. Ito na kayo. Oh, hello. Bilis. Kaya ba yan? Bilis.
Okay. Okay, please. Saan na? Tatlo na lang. Tatlo na lang. Tatlo na lang kayo. Bilisan mo. Oh, no. Okay. Uy, dalawa na. Bilis. Kaya. Ano? Wait, last. Game. Bilis! Bilis. Bye. Wala na, tapos na. Pa! Bangs! O, kuha! O, game. O, game na. One. One. O, Two. two. Ulit. Makatulog na sila. Tatlo. Oy, kinagalingan na Oh, nila. kinagalingan na. Apat. Apat. Ala. Lima. Oh, ulit. Oh, 20 seconds. Nakalima na. Tayo yun. O, 6. Ano Aning, yun? wala na. O, 10 seconds. O, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7 lang. 7 sila. Yan. Pahit ka. Hawakan mo muna. Unhealthy habits may increase your risk of lifestyle diseases. Try Dr. Oh, sige. Prescribed Centrum Pag Effect nalaglag mo ulit, help protect your heart. Lasta, ilipat mo dun sa account. Sumusuporta sa Ilipat mo sa account ko. Walang ads yun. Lang, patutugin natin. dapat pag nahulog ulitan naman. Wait lang ha. Hindi sa mobile do. Pag, dito yung maghihintay yung kasama niya. Pwede si Bakbaw? Pwede. Kaya, basta hindi mahulog. Oo, basta huwag ka din mababatid. Nag-aborte na. Set, go! Ulit. Na! Wala ka na. Oh, isa. Okay, isa. Ayun. Dalawa. Tatlo, galing nila. Oh, mahaba pa. Tatlo. Apat. Oh, apat. Wala, galing nila. Lima. Oh, wala, ulit. Dala. Oh, Lima. Ay, 6 na. Ano? Ginagalingan, 6. Hala. Hoy, dito. Hawakan mo, ganito eh. Oh, pito. Oh, 1 minute pa. Pito. Ano? Wala, ang dami. Hala. Siyam, malaki yun. Bilis. Siyam na. Ben. Oh, sige. 11 na. Oh, sige. May time pa. 12 na.
Nakakasakal si Pulto. Kawawa yung mga pango. Oo. 15. Oh. 14. 13. 12. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Wala na. O, ilan. Ang gagawin ha, yung oras nyo, 3 minutes. Tapos, dito mag-umpisa. Ay, dito yung umpisa. Dito yung kunwari, kailangan dalawa kayo kambal. Dito kayo. Ito yung guhit ha, yan o, isa. Kasi kung ikaw, iipit mo dito sa ilong mo. Sige, ipitin mo. Ganun. Ilabas mo yung ngipin mo para ano. Sige, ipit mo. Yan. Mahulog yan. Sige, Okay. Ganyan. Kasi ikot ka doon. Kapag punta dito, tapos pag nalagay mo na dito, bawal mong hawakan. Kasi ikaw na nagkukuha, padamihan kayo ng malagay dito, yung mananalo. Alam mo kunin namin. 3 minutes. Ano kukunin namin? Ha? Ano kukunin namin? Ha? Ano kukunin namin? Demo nga kasi. O, sige. O. Pagilid mo na kayo. Try mo na. Try. Sige. O, yan yung guhit ha. Guhit, o. Dito yung isa. Yan. O, sige. Sige, iipit mo na. Alis ka dyan, Kylie. Doon kayo willing kayo. Pagilid kayo. Pag nalaglag. 1, 2, 3, go. Ikot doon. Sige. Sophia, alis ka dyan. O, tapos ilalagay mo dito. Babal mo. Dapat ipitin mo na maigi. Ganun. Sige. Sige. Wala ka namang ilong. Oo, basta ganun. Okay. Basta dyan ka mag-umpisa. Oh. Magpagilid Hindi, yung dalawa. ilabas mo na yung ganun. Or linggit. Yan. Ay, hindi. Kylie at Piyang, umupo muna kayo, tapos kasali kayo eh. Sige, 3 minutes. O, pipili na lang kayo dito. Kung anong mas gusto nyo. Ayan, ganyan. O, Ito na lang. Mas ang lit. mas maliit yan. Mas mahirap ipitin. Okay. Mas madali yan. O, sige. Okay. Try. Okay. O, sige. O, sige. Ilabas mo sa ngipin mo. Sagadin mo dyan, o. Ganun. Sige. Sibulog. Bato, wait kasi na mauna. Yan. Bato, wait kasi Ayun, na oh. mauna. Ayun, oo. Masinglot mo yung bulbul, ha? Okay. Oh, lagay mo. Lagay mo. Oh. Ganon. Tapos ikaw na makukuha ang kunin mo. Tapos, ayan. Tapos ilan mo. Pipili kayo dito kung ano mas gusto niyo. Ito na lang mas maganda yan. Tama. Yung dalawa na mas pasali. Mas maganda yan. Okay, Ito na ba? lalagay mo. Oo. Ayan. Ganon. Ganon. Tapos Oh. kunin ng isa. Tapos kukunin, tapos ikaw na magkukuha. Sige, akin na. Ayan. Ayan. Sige, ikot. O yan, yan. Oh, Kunin mo kayo, kunin mo. Ikaw naman. Kasi ikaw naman. Ayan. Ipitin mo. Sige. Yan. Sige, oo, ikot. sige. Ikaw. Ala. Ayan, ikaw dito. Alagay mo sa balo. Galing. Ganun lang ha. O sige, may tatlo. Paramihan, 3 minutes. O, paramihan. O, silang muna. Bata.